ভিউতে গাইস, ওই যে বাড়ি গাইস। बातें तेरी याद आए तो आँखों से आंसू बहे, कोई भला कैसे यहाँ दर्द जुदाई सहे। সামনে ঘুরিয়ে মজা লাগছে গাইস। क्या हो गई कैसे बताऊं तुझे, अफसाना है इस प्यार का कैसे सुनाऊं तुझे। গাইস হাই রোড পায়ে গেছি, এলা নামা মরবো। তোমার সাথে থাকেন, বাজার দিয়ে দেখা হবে গাইস। আর ভিডিওটা কমেন্ট করো আর শেয়ার করে দাও গাইস।